देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ମାତୃଭାଷାରେ ଦିଆଯିବ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କଲେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ। ମାତୃଭାଷାରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହି ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ। କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୋଖରିଆଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଡାକ୍ତରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆଇନ ଆଦି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହା ଉପରେ କୌଣସି ଭାଷାକୁ ଲଦି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ନଥିବା କୌଣସି ଛାତ୍ର ଯେପରି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 2, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ଚାଷୀ। ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ପୁଣି ବୈଠକ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ବି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ଦିନ 12ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ତେବେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ କାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ଏଣିକି ସବୁ ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 112। ସବୁ ଜରୁରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ଏଣିକି ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେବଳ 112 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି ସହାୟତା ମାଗିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଫଳରେ ପୋଲିସ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଦମକଳ, ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ସେବା ପାଇଁ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ତଥା ତ୍ୱରିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ 112 ସେବା ପାଇଁ 1098 ପଦବୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ସରକାର, କହିଲେ ସ୍କୁଲ ଫି ପରେ ଆମର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ଛାଡ଼ ଆବେଦନ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍କୁଲ ଫି ଉପରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମର ପଲିସି ନାହିଁ କହିଲେ ସରକାର। ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଭଳି ପଲିସି କାହିଁକି ହେଉନି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ପଚାରିଥିବା ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ଓକିଲ ବିଭୂତି ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଫି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର କାଲି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଫି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଆଡୁ ଅଦାଲତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବୁରେଭି। 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାଁ ବୁରେଭି ରଖାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବୁରେଭି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଏହା ତାମିଲନାଡୁ କ୍ରସ୍ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 3 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମନ୍ନାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋମରିନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ସେଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ତାମିଲନାଡୁ ମୁହାଁ ହେବ। ବାତ୍ୟା ବୁରେଭି ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି। ନମ୍ବର 6, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପୁଲିସକୁ ଜଗିବ ସିସିଟିଭି। ପୁରୀ ସହର ହେଉ କି ପିପିଲି ଅବା ତାମିଲନାଡୁରେ ଘଟୁଥିବା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଲି ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଦେଶର ସବୁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସିବିଆଇ, ଏନ୍ଆଇଏ, ଏନ୍ସିବି ଓ ଇଡି ସେମାନଙ୍କ ପଚରାଉଚରା ରୁମ୍ ଏବଂ ହାଜତରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡ ଲଗାଇବେ। ସିସିଟିଭିରେ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହେଫାଜତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସିସିଟିଭି ଓ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାମେରା ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜାଯିବ ଯେମିତି ଏଥିରେ ହାଜତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଚରାଉଚରା, ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ରାସ୍ତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଏଣିକି ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଝୁଲିବନି ପୋଷ୍ଟର। ଏଣିକି ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଯିବନି ପୋଷ୍ଟର। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବାରୁ ପୋଷ୍ଟର ପାଇଁ ମନ କଲେ ଶାସନ ସଚିବ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କମି ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
नंबर 8 राज्यसभा उपनिर्वाचन ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ସୁଶୀଲ ମୋଦି। ବିହାର ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ମୋଦି। ଦିବଙ୍ଗତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏଲଜେପି ନେତା ରାମବିଲାସ ପାସୱାନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୁଶୀଲ ମୋଦି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏନଡିଏ ପାଖରେ ଅଧିକ ଆସନ ଥିବାରୁ ସୁଶୀଲ ମୋଦି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। नंबर 9 दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर ए चेलाकुमार। सांसद तथा ओडिशा कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर ए चेलाकुमार दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती। आसंता 4 तारिख दिन भुवनेश्वर विमानबंदर में पहुंचवा परे दिन 11टारे कांग्रेस भवन में अनुष्ठित कांग्रेस विधायक दल बैठक में जोग देबे। सही दिन अपराह्न 4 घटिका समय कांग्रेसर सांगठनिक स्थिति नहीं वरिष्ठ नेतृत्ववृंदों सह आलोचना करिवार कार्यक्रम रही। सेहीपरि 5 तारिख दिन नयागढ़ गस्त करी मृत परीर परिवार को भेटिबे एवं सही दिन नयागढ़ भुवनेश्वर फेरिबा परे अपराह्न 3 घटिका समय कांग्रेसर आगामी रणनीति नहीं अनुष्ठित हेबाकु थिबा पीसीसी पर्यवेक्षक और जिला सभापति मानक कांग्रेस भवन में अनुष्ठित हेबाकु थिबा बैठक में जोग देवार कार्यक्रम रही। नंबर 10 ऑटो को मिलिबो स्थान जनपथ में चिन्हट हेबो जागा। ऑटो निमंते कोठी स्टैंड नहीं तो कोठी यात्री उठेबा पई निर्दिष्ट स्थान चिन्हट होइनी। मो बस एवं मो साइकल को बीएमसी स्टैंड जोगैथिया बेले ऑटो चालकों दीर्घ दिनर दाबी पूरण हेउनी। फल ऑटो चालक माने ट्राफिक पुलिस द्वारा दंडित हेउथिबा बेले अधिकांश समय जनता आक्रोशर शिकार हेउछंती। मंगलवार पार्किंग स्थान चिन्हट सहित अन्य दाबी नहीं ऑटो चालक महासंघ बीएमसी कमिशनर तथा बीडीए उपाध्यक्ष प्रेमचंद चौधरी सहित बीडीए सम्मेलन कक्ष में आलोचना करिसेंती। ऑटो पार्किंग पर निर्दिष्ट जगह चिन्हट करा नहीं पदक्षेप नियाजिबो बोली बीएमसी कमिशनर महासंघ को प्रतिश्रुति देइछंती। नंबर 11 कोहड़ है सरकारी खर्च कटकणा। महामारी पर सरकारी खर्च में लगी कटकणा को काली किछि मात्रा रे हटैछंती राज्य अर्थ विभाग। एबे अर्थनीति रे किछिटा सुधार आसीथिबारु एही कटकणा को कोहड़ करिछि अर्थ विभाग। एस्टाब्लिशमेंट व्यय रे किछिटा कोहड़ करा जाइछि। पूर्वर केवल मेडिकल सामग्री किनिबाको अनुमति थिबा बेले एबे अर्थ विभाग रो बिना अनुमति रे डिजिटल कम्युनिकेशन पई आवश्यक सरंजाम किनि हेबो। विभाग माने वार्षिक बजेटर 60% बदल में 75% खर्च करें। परिचालन और रक्षणाबेक्षण खर्च मध्य वार्षिक बजेटर 60 ରୁ 75% को वृद्धि कर चालू रही योजना नुआ टेंडर आह्वान कर गृह निर्माण गाड़ी और कंप्यूटर किना दीर्घकालीन अग्रिम अर्थ नहीं पारे कर्मचारी। नंबर 12 चंद्रपृष्ठरू नमूना आनिबाकू महाकाशयान अवतरण करेला चीन। चंद्रपृष्ठरू मूर्तिका और शिला नमूना संग्रह करने उद्देश्य रे चीन मंगलवार दिन चंद्रपृष्ठ में सफलतार सह तार महाकाशयान अवतरण करिथिबा कथा राष्ट्रीय गणमाध्यम रिपोर्ट करिछि। परे परे चीन रो चांग ई 5 लुनार प्रोब चंद्रपृष्ठ में उक्त महाकाशयान अवतरण करुथिबा समयर फोटो शेयर करिथिला। नवेम्बर 24 तारिख दिन यह अभियान आरंभ होइथिला। चीन रो पौराणिक चंद्रदेवी नाम नामित यह अभियान रो उद्देश्य होछि चंद्रर उत्पत्ति संबंध में अधिक जानिबारे वैज्ञानिक मानकु सहाय्य करिबा लागि चंद्रपृष्ठरू किछि उपादान संग्रह करिबा। नंबर 13 ऑनलाइन रिटेलिंग रे अंबानी को टक्कर देबे टाटा। व्यवसाय बे ऑनलाइन प्लाटफर्म रे रिटेल ई कॉमर्स व्यवसाय रे आरंभरू दमदार प्रदर्शन करुथबो मुकेश अंबानी नेतृत्वाधीन रिलायंस जियोमार्ट को एबे टक्कर देबा पई टाटा आरंभ करिछि ब्लूप्रिंट। अमेरिकार अमेजन जियोमार्ट व्यवसाय रे लोकंक प्रमुख पसंद पलटिथिया बेले टाटा मध्य एही व्यवसाय रे प्रमुख दाबीदार हेबाकू गोटी चढ़ेइछि। एथिपई देशर अन्यतम रिटेल ई कॉमर्स कंपनी बिग बास्केट रे रतन टाटांक टाटा कंपनी प्रमुख शेयर किनिबो बोली जणा पड़िछि। टाटा मोट शेयर 10,000 कोटी टंकार किनिबो बोली प्राथमिक भाव में जणा पड़िछि। एक रिपोर्ट अनुसार बिग बास्केट प्रतिदिन 3 लाख ऑर्डर रिसीव करुछि। एबे कंपनी देशर प्रमुख सहर रे ही उपलब्ध रहिछि। नंबर 14 भर्चुअल हेब नहीं ओस्कार 2021 जोगदेवे अतिथि। रिपोर्ट 2021 मसीहा एप्रिल 25 रे ओस्कार अवार्ड शो। ये अवार्ड शो भर्चुअल न होई एथिरे अतिथि जोगदेवे बोली सूचना मिली। कोविड संक्रमण को रोकबा पई एबे जनसमावेश उपर सरकार रोक लगेइछंती। कोनसी बड़ बड़ इवेंट व उद्घाटनी समारोह एबे भर्चुअल करा जाउछि किंतु परिस्थिति एबेठारु बदलुथिबा देखि 2021 एप्रिल 25 रे अतिथि को डकई ओस्कार अवार्ड शो करिबा पई योजना करा जाउथिबा नै सूचना मिली। नंबर 15 आसंता सप्ताह रूसिया रे गण टीकाकरण निर्देश देले राष्ट्रपति। आसंता सप्ताह रूसिया रे आरंभ होब टीकाकरण अभियान एने काली निर्देश देइछंती राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इंग्लैंड और रूसिया रे एक संगे आरंभ होब टीकाकरण। आसंता किछि दिन मध्य 20 लाख डोज उत्पादन करिबो रूसिया। निकटरे रूस टीका स्पुटनिक भी 95% फलप्रद बोली दाबी करुथिला रूसिया। गत अगस्ट मासरे स्पुटनिक भी वैक्सीन को मंजूरी देइथिले रूस सरकार। नंबर 16 3 दशंधि पर भारत ठारू चाउल किणिला चाइना।
दीर्घ 3 दशंधि पर भारतठारु चाउଳ आमदानी करिछि चाइना। भारत सह लद्दाखरे सीमा विवाद चलिथिबा बेले चाइनार एभଳି चाउଳ आमदानी दुई देश मध्य उत्तम संपर्क स्थापनार संकेत देइछि। भारत विश्वर सबुठारु बड़ चाउळ रप्तानिकारी देश होइथिबा बेले चाइना विश्वर सबुठारु बड़ चाउळ आमदानिकारी देश। बेजिंग वर्षको प्राय 4 मिलियन टन चाउळ आमदानी करिथाए। हेले गुणवत्ता उपरे प्रश्न उठेई चाइना भारतरू चाउळर आमदानी को कम करि देइथिला। हेले एबे पुणी थरे चाइना पड़ोशी भारतठारु चाउळ किनिबा आरंभ करिछि। डिसेम्बर फेब्रुआरी मध्य भारतीय व्यवसायी माने चाइना को 1 लाख टन चाउळ रप्तानी करिवे। नंबर 17 भंगाजीव एससीबी मेडिकल पब्लिक स्कूल। कटक एससीबी मेडिकल परिसर रे थिबा एससीबी मेडिकल पब्लिक स्कूल भंगाजीव। आउ एठारे अध्ययन करुवा छात्र छात्री को डीएवी स्कूल को स्थानांतरित कराजिवो। एससीबी मेडिकल संप्रसारण कार्य पई भांगिबाकू निष्पत्ति होइतिबा जणा पड़िछि। एही खबर प्रकाश पाइबा परे स्कूल रे पढ़ुथिबा छात्र छात्री अभिभावकों मध्य असंतोष प्रकाश पाइछि। जोथिपाई काली स्कूल कैंपस परिसर रे अभिभावकों भिड़ देखिबाकू मिलिथिला। एभଳି निष्पत्ति नेबा पूर्व स्कूल कर्तृपक्ष काहेकि जणैले नाही बोली अभिभावक माने अभियोग करिसंती। नंबर 18 लिंगराज मंदिर पई आसिबो स्वतंत्र आईन। लिंगराज मंदिरर परिचालना निमंते राज्य सरकार खूब शीघ्र एक स्वतंत्र आईन प्रणयन करिवे। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक श्री लिंगराज मंदिर और एकाम्र क्षेत्रर सौंदर्यीकरण कार्यर समीक्षा पर पुरी श्रीमंदिर ढांचारे लिंगराज मंदिर पई आईन आसिबो बोली कहिसंती। सूचना अनुसार ए आईन रे लिंगराज मंदिर और यार नीतिकांति सह जड़ित समस्त मंदिरर परिचालना दायित्व 15 जणिया परिचालना कमिटी पाखरे रहिबो। नंबर 19 जनवरी 1 हीराकुद रे पक्षी गणना। शीत आसवा सह हीराकुद जड़भंडार को विदेशी पक्षी आगमन आरंभ होइछि। व्हिस्लिंग डक, स्पॉट बिल डक, बार्डेड बॉल, कॉमन पोचार्ड, गल रेडिसेल डक प्रजातिर पक्षी माने हीराकुद जड़भंडार रे पहुंची सारिछंती। तेबे सबु वर्ष भड़ी पक्षी मानको सुरक्षा को दृष्टि रे रखी हीराकुद वन्यप्राणी विभाग पक्षरु ए वर्ष मध्ये व्यापक व्यवस्था करा जाइछि। हीराकुद वन्यप्राणी बनखंड डीएफओ कोटपल्ली प्रतांक सूचना अनुसार आसंता जनवरी प्रथम सप्ताह विदेशगत पक्षी मानकर गणना करा जिवो। बरगढ़, झारसुगुड़ा और हीराकुद वन्यप्राणी बनखंड पक्षरु मिलित भावे एई गणना करा जिवो बोली से कहिसंती। नंबर 20 कोवैक्सीन टीका नेले पश्चिमबंग नगर उन्नयन मंत्री फिरहाद हाकिम। काली पश्चिमबंग और कर्नाटक में भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड टीका कोवैक्सीन तृतीय पर्याय क्लिनिकल परीक्षा आरंभ होइछि। परीक्षण आरंभ हेबा परे प्रथम स्वेच्छासेवी भाव कोवैक्सीन टीका नहीं पश्चिमबंग नगर उन्नयन मंत्री फिरहाद हाकिम। एही परीक्षण में भाग नहीं फिरहाद हाकिम कहिसंती जे मु टीका परीक्षण में भाग नहीं निजको भाग्यवान मने करुछि। टीका नेबा परे मु संपूर्ण ठीक अछि, कोनोसी पार्श्व प्रतिक्रिया देखा जाई नाही। एही परीक्षा रे भाग नहीं मु जीवन चलीगले मध्य दुख नाही। जदि मोर अवदान टीका पई अनुसंधान रे सहाय्य करे तेबे मु बहुत खुशी हेबी। नंबर 21 पाठक बापुपुओं को 3 दिनिया रिमांड रे नेला एसआईटी। दुर्नीति रे फसिथिबा आईएफएस अभयकांत पाठक और पुओं को 3 दिनिया रिमांड रे नेछि एसआईटी। उभय को कटक स्थित विजिलेंस सेल ऑफिस रे रखा जाइछि। सेठारे 3 दिन धरी एसआईटी अधिकारी माने नै जेरा करिवे। एणे काली विजिलेंस भुवनेश्वर ऑफिस रे अभयकांत ड्राइवर और केते जण बैंक अधिकारी को पचराउचरा करिछि। जागा बिक्री करी बैंक अकाउंट रे टंका डिपोजिट होइछि बोली अभयकांत पूर्वरु कहिथिले। तार सत्यता जांच करा जाउछि। सेपटे बापुपुओं विरोध में खारबेल नगर थाना रे ट्रावेल एजेंसी स्काईकिंग पक्षरु करे जाइथिबा 65 लक्षर ठकी अभियोगर मध्य तदंत आरंभ होइछि। एजेंसीर कहिबा कथा गत जून रु नवेम्बर 16 तारिख जाए संस्था सहित आकाश पाठकों यात्रार संपर्क रहिथिला। से 10 रु अधिक थर चार्टर्ड फ्लाइट जोगे भुवनेश्वर विभिन्न राज्य को उड़ाण करिसंती। एमितिकी विलासमय होटेल रे पाठक परिवार और संपर्क रहिथिबा एजेंसी कहिछि। नंबर 22 संबित पात्र क्षमा न मागिले आईनगत कार्यानुष्ठान नेब कांग्रेस, कहले नरसिंह मिश्र। परी हत्या घटना रे विधानसभा रे कांग्रेस विधायक माने शासक दल द्वारा मैनेज हो गले। दलर 9 जण विधायक एथिपाई टंका नैछंती। गतकाली बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्रଙ୍କ अभियोग को नहीं चरमबाणी शुणिछंती कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र। कहिछंती बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र जदि एपरी कहिथांती ताहेले यह दुर्भाग्यजनक। एथिपाई से क्षमा मागंतु नचेत दल तांको विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान नेब। सेहीपरि परी घटना को नहीं गतकाली श्री मिश्रଙ୍କ विरोध में असंतोष झाड़ीथिबा कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार राउतराय पूरा यूटर्न मारिछंती। से कहिछंती कांग्रेसर दाबी मुताबक सरकार परी हत्याकांड घटना रे एसआईटी तदंत निर्देश देइछंती। एही घटना रे वास्तव तथ्य पदक आनिबा पई दल सरकारଙ୍କୁ 2 मास समय देइछि, नचेत पुणी थरे कांग्रेस राजरास्ता को ओह्लैबो। नंबर 23 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टिकेट बिक्री अर्थरु 5 कोटी टंकार ठकेई। स्टैच्यू ऑफ यूनिट टिकेट बिक्री अर्थरु 5 कोटी टंकार ठकेई होइछि। एनै तदंत आरंभ करिछि स्थानीय पुलिस। 2018 नवेम्बर चलित वर्ष मार्च मध्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टिकेट बिक्री आय होइतिबा 5.24 कोटी टंका बैंक रे जमा होई नाही। एक बेसरकारी बैंक रे स्टैच्यू ऑफ यूनिट नाम रे 2टी अकाउंट रहिछि।
ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ନର୍ମଦା ଜିଲ୍ଲାର କୋଭାଡ଼ିଆରୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବା ଲାଗି ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କିଛି କର୍ମଚାରୀ 5,24,77,375 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଗଡ଼ାରେ ବେଲୁନ୍ ଅଟକି ଯିବାରୁ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ। ବେଲୁନ୍ ଗିଳି ଦେବାରୁ 4 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ଧେରିରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଶିଶୁର ନାଁ ଦେବରାଜ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କି ଖେଳୁଥିଲେ। 4 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ଦେବରାଜ ଶୋଇପଡ଼ିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବେଲୁନ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ବେଲୁନ୍ଟି ଗଳା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବେଲୁନ୍ କାଢ଼ି ପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ପିଲାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପିଲାଟି ଚେତା ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶିଶୁକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ନମ୍ବର 25 ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଗିରଫ। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଏସ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଦେଶର ବିଚାରପତି ଓ କୋର୍ଟର ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ କର୍ଣ୍ଣର ମାଡ୍ରାସ ଓ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅବସର ପରେ ସେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ବିଚାରପତି ଓ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁଡୁଚେରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 4ଟି ଦଫାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆଭାଡି ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 27 ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଇନିଂସରେ 12,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ମାତ୍ର 251ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 242ଟି ଇନିଂସରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର କାନବେରାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟ ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ସେ 309ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 300 ଇନିଂସ ଖେଳି 12,000 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସଚିନ ପଛକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ 323, କୁମାର ସଙ୍ଗାକାରା 359 ଓ ସନତ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ 390ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 12,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 28 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜାମସେଦପୁର ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର। ଆରିଡାନେ ସାଣ୍ଟାନାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଏଜେଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଯୋଗୁଁ ବୁଧବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଫ୍ସି ଓ ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 1-1 ଗୋଲ୍ରେ ଡ୍ର ରହିଛି। ଫଳରେ ଉଭୟ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜୟ ରହିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଓ 2ଟି ଡ୍ର ସହ 5 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏଫ୍ସି ସହିତ ଗୋଲଶୂନ୍ୟ ଡ୍ର ରଖିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 2 ଡ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ସହ ଜାମସେଦପୁର ଟେବୁଲର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 29 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳା 3-0 ବିଜୟ ସହ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି20 ଶୀର୍ଷରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 3-0ରେ ମୂଳପୋଛ କରିନେଇଛି। ଏଥିସହିତ ଇଆନ୍ ମୋର୍ଗାନଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହଟେଇ ଆଇସିସି ଟି20 ମାନ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 14 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 75 ଧାବନ ବିଜୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଏକ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 30 ଶେଷରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 13 ରନ୍ରେ ହାରିଲା। ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ସୁଇପ୍ ଲଜ୍ଜାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଲଗାତାର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ସିରିଜ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିବା ବିରାଟ ବାହିନୀ କାଲି ଶେଷରେ ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ସିରିଜର ଶେଷ ତଥା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 13 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ ଭାରତ 1-2ରେ ଶେଷ କରିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 302 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 10 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 289 ରନ୍ସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। 76 ବଲ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ 92 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସରେ 7ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।